Hello guys, dumating na yung parcel natin. Nakakahon pa siya guys. Wow, ang ganda-ganda niya guys. Sandals ko guys. Guys. Legit. Habang naka-free shipping kayo guys. Ayan, oh. Ganda. Order na guys, napakaganda. Oh, shiny siya guys. Rubber pa siya guys, guys. Kaya order na kayo guys. Hello guys, dumating na yung order namin guys. Ayan. Napakaganda guys. At legit na legit. Kung naghahanap ka ng size sa mga anak mo guys, ito pang 6 years old guys. Size 28 guys. Ito naman guys, size 33, kulay pink, pang grade 2, pang 7 years old guys. Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Click my yellow basket na guys. Ang ganda guys, oh. Plastic pala to guys, pero makapal na plastic guys. Malambot guys. Dumating na guys yung order ng panty ng ating baby para sa 7 years old guys. Ayan. Ang ganda-ganda guys. Oh, makapalang tela guys. Kaya, check my yellow basket guys. Para maka-avail na kayo guys. Ang ganda guys. Oh. Isang dosena to guys. Guys. Oh, ang ganda oh. Kuromi. Usong-uso ngayon sa mga bata. Kuromi. Guys. Oh,